tifos y más, ¿vale?
Muéstrale. Nuestra fuerza eres tú.
Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Nuestra fuerza eres tú. Segundo cambio en el Real Madrid Club de Fútbol. Se retira con el 20 Gonzalo Higuaín y entra con el 9 Karim Benzema. Doppelwechsel bei Real Madrid. Kontrao wird durch Kaká Nummer 8 ersetzt. Und Higuaín wird durch Benzema Nummer 9 ersetzt. Xavi Khedira. Das Wechsel bei Real Madrid.